नमस्कार आशा कर भल थे मु भल अच्छी भिडियो फास्ट लास्ट जाए देखूँ भल लगे लाइक कमेंट शेयर करूँ निहाती फास्ट लास्ट जाए देखूँ भल लगे निहाती लाइक करेंगे आउ निहाती गोटे कमेंट देवे मु वीडियो आज माध्यम कर कारण आज हूँ गोटे मैंने पवित्र उत्साह जो कहबिनी नाटा आउ कौन कह हसी दूसरी एवं किंतु जस्ट वीडियो स्टार्ट कला बेलू माने बहुत कष्ट स्टार्ट कर कौन कह मोर भगवान के ऊपर माने माँ के ऊपर एतिके माने आशा समस्त की ठाकुर डाक समस्ते भले था खुशी भी था आज दिन समस्त भले था मो पे तो नाई आउ कौन कर सेमती किसी ना आज तो जानी आज अमासी ओषा माने आज स्त्री लोक मानकर ओषा जो पर्व केते खुशी समस्ते मनाउछन्ते मु भी बनाउथिली किंतु ए वर्ष मो भाग्य नाई से स्टार्ट कला कौन कहबी कौन ना कि मो मन में किसी कथा अच्छी माने एमती मु भाई तो ना मो पाखे शुणा भाविल आपण मानक जनइबी किसीटा सेयार करी मो दुख सुख उभय सुखे तो जी साथ दे सुख दुखे कहीं देवे से माने चलती देखिए माने केते कथा मन को आसूसी कहबी पुणी भावी ना कहबी एमती स्टार्ट करी ओढ़ेला माने बहुत समय है बसिले करी ना ना आज वीडियो करी माने निजको कंट्रोल भी कर सका माने मो नुआ लुगा आज ये पिंधा आज पुराना ही पिंधुची आज भी बहुत लुगा पिंधे इच्छा कहीं जानी बहुत इच्छा है मुझे ना आज लुगा पिंधि समस्त तो मंदिर मंदिर जाते खुशी है कि मो भाग्य ना समस्ते जाती मंदिर कर बोधे ठाकुर को बोधे मागी कि मत ठग भगवान देले कौन मु बोधे भलरे पूजा कर पाइलिनी ठाकुर को डाकी पाइलिनी समस्ते माने ये पोषाटा करती माने शंखा सिंदूर रक्षा करने कि रक्षा कर पाइलिनी भगवान मत बोधे से ये देलेनी से हर देके मुझे थोदेली ठाकुर मुझे मागिदी मोर किसी दरकार नहीं मो शंखा सिंदूर मो पाखे थी सबुदिन से जहाँ भगवान मत देले कि मोटी पूरा कमी बचे पाइले आशा करती समस्त जाक शंखा सिंदूर को बचे भाई ठाकुर को मागती कि बचे पाइलिनी मो भाग्य ना भाग्य नहीं भाई हर देकी थोड़ी कि मोपाई से सबुदिन अच्छा थे मो सामने मो आखि सामने नता कि मो आखि भितर अच्छी मो हृदय अच्छा मो भाई से सबुदिन अमर हो जो कहला अच्छा ठाकुर डाक सबुदिन मो पाखे सेमती सी था से पटो हूँ सी मो पाखे था कहीं मो आखिरे अच्छा मो मन अच्छा मो जो भी आखि मो जीजू भाई चेहरा मत लगुच मो भाई मो पाखे अच्छा कि मुझे बचे पाइलिनी गोटे दिन तथापि भाई के फोटो फोटो देखिए कहली समस्ते केते खुशी अच्छा मो भाई ना ब्लॉग भी बन पारुनी देखिए समस्त मुझे सिलाई कर शाढ़ी ना भावुँ मुझे शाढ़ी किनी था केते खुशी तैयारी करता पिंधि ना कौ वर्ष मो शाढ़ी किने सब वर्ष मोर दीटा हुए कहीं घर ठू भी बाबा पैसा दे दौती बाबा किणती बाबा कहे कि तू टाउन अच्छु मैंने तू
सेठू तो चॉइस भल तू तोर निजे किणिकी पिंधे आउ एठू भी घरठू भी बो सब वर्ष लुगा पठाउथिले किंतु आर वर्ष बो पठेइलेनी मो कांदी थिली आर वर्ष बो पठेइ नथिले जे मो कांदिली भाई के कहली भाई कहले जहाँ अच्छी तो पिंधि दे घर तो दे किंतु मु आम घर लुगारे को वर्ष भी करेनी एमती भी आर वर्ष भी मु आम घर शाढ़ी रे माने को वर्ष मो बापा सब वर्ष जाती कि प्रथम वर्ष प्रथम तृतीय वर्ष बोधे गाँव थिला करी आठिक आइला दिन मो बाबा आम घर ठू करी देखने पूजा करी प्रति वर्ष किंतु को वर्ष एत पिंधिनी पूजा करके रखीदे पचर पिंधि आर वर्ष भी देखिए रजरे पिंधि जो मैंने भी देखी ना मो वीडियो देखे आर वर्ष बोधे लास्ट थी भाई माने भाई एमती बसिकी पूजा करवा ना भाई माने खाली तुम मुंडिया मारे भी माने टाइम लगेदेवे उपास था से अब तो गाँधी मंदिर मंदिर जाती सी भी ठे आसिले भी मंदिर जाती रहती गाँव को जाती प्रति वर्ष ए 2-3 वर्ष ये मो पाखे थे सी कि पलि आसती जाकि सारे किंतु ए वर्ष मो पाखे ना आर वर्ष बोधे लास्ट थी भगवान मैंने बसिक आपण माने मो देखी बोली माने मो पाखे से सब वर्ष थे बोधे से बोधे मु आर वर्ष मैंने वीडियो बन ना को वर्ष भी मोर गोटे वीडियो भी ना खाली फोटो जहाँ आर वर्ष भी भल बसिले पूजा पूजा कली पिंधि आपने देखिए कौन कोई मैंने निजे भी जापानी भाई के प्रति एत ही आस गोटे मैंने रात भी शोची मो निद भाई जाऊँगी खाली पुआ उठिला गोटे जो मामा तू कौन भी कांदुचु मुझे ना तू शोई पड़े सी मो मुंड फुटा सी कहला तू तो कहली ना शो बोली माने एत ये लगुच निदु भी होनी सकाल केते खुशी अंधे भाई थे केते कौन आणिकी मैंने फल भी मत कहीं भी न किणीदे सी किणी आनते मुझे निजे कहे ना कहीं किणनी मुझे किणी भाई सब वर्ष फल तू धरिकी सब जिन आनती किणिकी ए वर्ष मो पु कहला मामा आम घर फल भी गोटे ना कहले ना कि अजा समस्त दीदी जो मो आंटी घर को गला आम घर को आइले कहले आम घर को केमती आस मुझे तथे बाबा मत पैसा दे कहले ना तू किसी न करे तू नहीं खर्च करू भाग्य तो भगवान मैंने मुझे लिखिदे एमती पूरा मैंने केते सुंदर केते चूड़ी फुड़ी किणी केते कौन करे मुझे केते हस मजा मस्ती जो ये समस्त थे भी फोटो फोटो उठे रिल्स बन दुनिया वगैरह होता है कि कहीं भी ना कि मो भाग्य भी सी भी ना भगवान आस समस्त की ठाकुर डाक समस्त की भल रखु मो आयस नहीं समस्त की दे माने मुझे भाग्य नहीं गढ़ी गति कर जो दिन नहीं कि सब ठाकुर डाक कहारी जीवन में एमती दुख दौनी मत माने ये शेयर करने भी भल लगुनि कि मो मन कथा हाल्का हो शेयर करी खराब लगे कमेंट भी दिंतु भल लगे भी कमेंट दिंतु आ मो मन कथा कहीदेली बोली से केमती भूल थी क्षमा करदे तो कही निजे जापारे ना आज समस्त पचार कौन खाइबू कौन कर ये लगुच कहीं माँ मत एत बड़े दुख देला ये जाने निजे मुह को भी देखा भी इच्छा होनी
ମୋର ବୋଧେ କିଛି କମି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ମୋତେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ହରେଇ ଦେଲି। ଆର ବର୍ଷ ଯାହା ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛି, ଯେଉଁ ଗଲାବେଳେ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି, କେତେ ହସ ମଜା ମସ୍ତି କରିଥିଲି। ଭାଇ ବି ବସିଲେ, କାହିଁକିନା ଭାଇ ଏତେବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ, ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶାନ୍ତ ହେଇକି ବସିଥିଲେ। ତାର ଆଗକୁ ରାତିକି ଯାଇକି ଆସିଲି, ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ନଥିଲି। ଜୀବନଟା ମାନେ ଏତେ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ମନ କଥା କିଛି କହିଦେଲି, ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ନିହାତି କ୍ଷମା କରିବେ। ଏମିତି ରହିଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ। କିଛି ବି କାମ ହେଇନି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି କିଛି ବି କରିବାକୁ, କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ ଖାଇବି କ'ଣ କରିବି, ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ବି ଖାଇବା ବି ଏବେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବାବା ବି ନାହାନ୍ତି ଘରେ, ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଁକୁ, କାହିଁକିନା ବୋଉ ଓଷା କରି ବାବା ନାହିଁ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି ପଠେଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ତୁମେ ଘରକୁ ଯା, ଏଠି କ'ଣ ରହିବ। ବୋଉ ଯାହାର ବି ବାବା ସବୁ ବର୍ଷ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ, ଚାକିରି ଯେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାନେ ଛୁଟି ହୁଏନି, ଏଇ ବର୍ଷ କେମିତି ଛୁଟି ହେଇଛି, ସେ ତ ଏଠି ରହନ୍ତି। ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବି ନାହାନ୍ତି, ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, 3-4 ଦିନ ହେଲା ପଠେଇ ଦେଇଛି। କାହିଁକିନା ସେଠି ବୋଉ ଓଷା କରିବେ, ତାପରେ ସବିତା ଖୁଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଓଷା କରିବେ, ସମସ୍ତେ ବାବା ଏକା ରହିବେ। ଖୁସି ଟାଇମ୍ଟା ଖୁସିରେ ସେ କାହିଁ ନ ବିତେ। ମୁଁ କାହା ଜୀବନକୁ ଖୁସି ଦୁଃଖରେ ଇଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ବୋଲି ନୁହଁ, କେତେ ଜଣ ଚାହୁଁଥିଲେ, କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁରକୁ ପାଖରେ ରଖୁଛି, ଶ୍ୱଶୁର ପଇସାରେ ରହିକି ଅଏସ୍ କରୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ବେଶୀ ବଡ଼ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ମୋତେ କିଛି ଜଣ ବି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁନି। ଶ୍ୱଶୁରକୁ ପାଖରେ, ଶ୍ୱଶୁର ରହିବେ ନା, କିଏ ରହିବେ? ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବୋହୂ ନାତିକି ସିଏ ଧରିକି ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ବାହାର ଲୋକକୁ ଧରିକି ରହିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ବି ମୋତେ କେଉଁଦିନ ମାନେ ନିଜ ଝିଅଠୁ ବଳକା ଦେଖାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋତେ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁର ଆଗରେ ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧି ଶ୍ୱଶୁର ଆଗରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ କେଉଁଦିନ କହିନାହାନ୍ତି ମାନେ ଏତେ କଥା କହିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ବାବାଠୁ ମାନେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଉଚ୍ଚାର ଅଛି। ମୋ ବାବା ତ ମୋତେ ଏଇଟା କହିବେ, ଝିଅ ଏଇଟା କରିନେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିବେ ଯେ ଏଇଟା ତୁ କରେ, ତୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତୁ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଯା, ତୁ ଏଇଆ କର, ତୋ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଅଛି, ମୁଁ ତୋ ପଛକୁ ଅଛି। ମୋତେ ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତାଙ୍କ କଥାଟା। ମୋତେ କେଉଁଦିନ କହିନାହାନ୍ତି ତୁ ଏଇଟା କରନା, ସେଇଟା କରନା। ସିଏ ନହେଲେ କାହିଁକି ବର୍ଷେ ହେଲା କାହିଁକି ଆସିକି ଭାଇ ଏଠି ଗଲେ ଦିନ କାହିଁକି ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତେ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ଟା ଦେଉଛି, ମାନେ ବାପା ସବୁବେଳେ, ମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ ବାବା ବି ସିଏ। ଆପଣମାନେ ବାବା ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ନିଜ ବାବା ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଖୁସିରେ ଚଳିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମନରେ ସେଇଟା ଭାବନ୍ତି ନା, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ହିଁ ଭୁଲ। ସିଏ ବି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରଟା ଦେବି, ମୁଁ ମନା କରୁନି। କିଛି ଜଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହଁ, ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି। କମେଣ୍ଟରେ କିଛି ମୋର ସେମିତି କିଛି ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି କହୁଛ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି କୁହ। ମୁଁ ମୋ ବାବା କାମ ପାଖରେ ଅଛି, ମୋ ବାବା କାହା ପାଖରେ ରହିବି ଆଉ? ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଘର ଅଛି, ମୋର ସବୁ ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି, ତାପରେ ମୋ ଘର ଗୋଟେ, ମୋର ଆଉ କାହା ସମ୍ପର୍କ ଦରକାର ନାହିଁ। କି ମୋ ହାତରେ ବି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ, ମୋ ପାଖରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି ନା। ମୋ ଛୁଆ, ମୁଁ, ମୋ ବାବା ମା, ମୋ ବାପା ବୋଉ, ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ମୋର ଏତିକି। ଆଉ ଯାହା ରିଲେଟିଭ୍ ସେ ସବୁ ମିଛ, ଯେଉଁ କହିଲା ମିଛ ଦୁନିଆରେ, ସତରେ ମିଛ। ମାନେ ଆଜି ଏତେ କଥା କହିବାକୁ ବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଭାଇଙ୍କର ନିଜର ବୋଲି କେହି ଆଉ ନଥିଲେ, ବୋଧେ କେହି ନଥିଲେ, କି ମୋର ବି ଆଉ କେହି ନିଜର ବୋଧେ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟା ବି ଫିଲ୍ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ମୋର ବି କେହି ନିଜର ବୋଧେ ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମୋ ଛୁଆରେ ବି ନାହାନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଛି, କହିବା ଟିକେ ଏଥର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କହିଲା ଭଳିଆ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ତମର ସମସ୍ତେ ନିଜର ନୁହଁ, ମୋର ବି କେହି ନିଜର ନୁହଁ, ତମର ଯେମିତି ସେମାନେ ନିଜର, ମୋର ବି ସେମାନେ ନିଜର। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବି କହିବାକୁ, କହିଦେଉଛି, ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିଲା ନିହାତି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କହିବାଟା ଭାରି ଇଏ ଲାଗୁଛି।
କିଛି ଜିନିଷଟା ସେୟାର କରିଦେଲି ମନଟା ମାନେ ହାଲକା ହେଇଗଲା। କାହାକୁ ବି ମୁଁ କହିପାରୁନି କାହିଁକିନା ମୋ ପାଖରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦୁଃଖ ସୁଖ ଅବଶ୍ୟ ମୋ ପୁଅ ସବୁ ଜାଣୁଛି। କେମିତି କ'ଣ ରହିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେ। ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିପାରିବିନି।